So, good So, good evening, sir. My name is Jay Pangulibay. My name is Justin Ibimo Bandos. So, karon sir, magbuhat may og code about sa exception, sir. So, mag-start na may og code, sir. Type boy. Ikaw una. Ano, 7 ka. Class. Basta boy. So, ito exception, no? Exception. Exception. Mali spelling. Then, Maling spelling. exception, mali, no? Mali. Tama. Mali. Kana. Then, extends. Sumbay. Sunod, check. Public class. Public. Public custom. Custom. Exception. Klaro kaya ako matadyo. Super, tama ba? Super message. Super, pagtago ay laot. Magdito na Super. ulit po niya na kaya gawin mo type sa ikado. Mali. Gamay na is na super. Semicolon, no? Then, Curly braces to dire. Dua. Next, public. And, Next, boy min, no? and, Tapos, dako namin. Dako namin. Dako Ano? namin. History, tapos kung ano Public. kining Static. kanta, static. Wala naman ata. Sa baba. Baba pa tayo. Public, static. Void. Next, void. Main. String. String. Args. Dikit, no? Bulag na sila. Yun na, goods. Ay, Bulag space na. na. Then, gumatag, try and catch, no? Try and catch. Try. Pause. Erase. Then, so kung ito boy? Int age. Ha? Int age. And age Equal 15. equal 15. Tapos, semicolon, no? Next, FLs, gamit ang FLs. So, magamit ng FLs, else. Then, ay, Ayaw pagsubayan. ano F din, no? If sa una. Hawa sa na else. Ako na ito na, pe. So, ay, tama rin, no? F. Tayo, ano siya po na eh? H. Di makita mo ba kung ka yung cellphone? Hard touch. Kab naman good 18. 18, then Plus parenthesis. Nga curly brace. Ako yung sunod, be. Type on na. so, ikaw na pag-type ba eh? Ay, pakita ko itong mga nato. Dari ka kasi gusto ko share ba? Sir. Kiss Kaya kuya B. pala yung instruction with Dana ron ba? Ayaw. Tagak. Kiss kuya B. Mali, system, no? Mali.
I know, right? I know, right? Full storage ang cellphone. Age must be... Ay, napatangan dito. Klaro kayo naman ito. Age must be 18 or above. The period pa tayong period. Kiss me. Sa above period. Mas hindi mo ron ba? Dira. Butangan naman sa dili. Muran mo dyan siya. Semicolon. Else. Celebrities. Bali. Okay na ba? Ano? Ayaw, tagak. Napatay. Nalabas to ron. Tagak ang buwan. Tagak ang sipi. Else, then... Balik mo lang pag-celebrate. Sana dapat anak na siya. Dahil gamit ng system. Ayo, lagi system. At out. Ay na cellphone mo. System that out. That print. Tapos You. Magbot man to. Kung saan pa nga, value ba na no? You are eligible to vote. Semicolon. pagani. Then, curly braces. Pila ka elbes to lang. Duhoy. Dua. No. Isa. Katul. Gamit man tag try and catch no. Oh. Dira catch. Catch then. Mali cut man na. Kita pud. Ano? Kung gislay karon ay wala ka. Custom Egyptian. Ang butang gi. Na then isa basig mo ron no. Ay, di naman namuran. Wala akong ba? System that out the print. Okay, tapos ko ano to? Anong anak kon? Close parenthesis good. Na, then period. Ano po tapos? Adi, isa lang. Ano, ay isa lang. Isa lang ba to? Okay na lagi isa. Then, I. Ha? Lagi butang I. Ay, nairis din yung tanawa. Print. Tapos, Close parenthesis. kana, I. ay, ano yan ito? Ano? Tapos I. Tapos, Butang I. Period that with message. Get message. Then, tama naman, dua ka kuhan, semicolon, ay, plus parenthesis, dua. Then, semicolon. Curly brace to lang. Dua ka curly braces, to, pumali daw, isang ko yun. Oh. Balik na ito. So, mo na niya mong code sir, no? Sir, so, try na mo run, sir, kung mukuhan, sir. Maraan ba? Kuhan. Patay. Mali. So, nami error, sir, no, sa number 2, sir. Public custom exception string message no, public custom public custom exception string message. Hindi, iran daw boy. Sab. Ay, ikaw na boy. Ikaw ano ba? Dili mali. So, ara ang result, sir, no? So, 18, sir. Age must be 18. So, Or above. Kung ikuan naman, sir, ng uh, 19. So, you are eligible to vote. Pag 19. Yes, sir. So, So, maura na, so sir. mora na sir. Thank you. Thank you, sir. Tug na dyan mi, sir. Asa stop na, G. It